Nawala sa kalisod, padayong nakigbisog si Romeo Hacosalem Jr. usa ka 37 anyos nga PWD aron mabuhi ang iyang upat ka mga anak. Apan gawas sa kawadon, mas bugat nga karga ang iyang ginaantos matag adlaw. Usa ka sitwasyon sa iyang panglawas mao ang grabing kasakit sa iyang liog. Sumala pa ni Romeo nga duha ka tuig nang milabay sukad ng gahi ang kaunoran sa liog niini. Usa ka kondisyon nga iyang nakuha gikan sa iyang training sa boxing o pag-alsa sa mga bugat kaniadto. Ako lang tinuha nga makahangyo ko dahil mo sponsor sa kong kanang mapalit ng tambal ng butok. Maganda na ba ito sa sakitan niya? Dua ka tuwid na, nagtutuwid na ako pangitag tabang nga makapalit ng tambala. Bakit man dyan matigo, say, kainin sila sa kawa nga nagatik-atik lang kung sa kong debate ba. Pero ano, dyan yung pandit na yung mga medical record, hindi na sila kasalit yun, sila kapag ko ba. Hindi sila mga tag sa kong tabang nga sakto, pero kung lang yung nangila dala ko ba. Yung tanong na nila, pero pag tinada na yun ako pa, radyo ko debate yun, gusto na ko muna ko para sa mga anak ba. Aron maibsan ang ginaantos nga kasakit ni Romeo, nagkinahanglan kini ug usa ka vial o tambal nga nagkantidad sa 11,500 pesos nga maoy itusok ngadto sa liog niini. Minsan tayo ganahan nga makatabang sa kuha, o atulong lang may kasi pwede ko magtabangan yung makabuhol ako itong mapalit sa kagtambal nga consumer kinitos. Nagabaw lang ko dito yung po. Medyo ko katigong sa makahatag ko gamay. Sa mga sa buong hula, magpahilit na ako kaya warang hula ako, ano ka ba, makitaglain ba. Wala pa naman ako dito sa brigada rin, kasi matabangan ko maabot sa inyo, kaya kung tabang sa gamay lang. Nasairan nga buot unta ni Romeo nga mututok sa iyang panginabuhi isip masahista aron masuportahan ang iyang pamilya. Tungod kay nanginahanglan og kusog ang tibuok lawas niini panahon sa pag-perform sa pagmasahe. Dili malikayan nga moping-ip na usab ang grabing kasakit sa iyang liog, butang nga mabalda na usab ang iyang trabaho. Alang sa mga dunay malumong kasing-kasing nga andam mo tabang aron mahatagan og kahupayan, mamahimo kamong magpadala sa inyong donasyon pinaagi sa GCash o Maya sa 0906-666-1668. Ang inyong gamay nga tabang dako og mamahimong kabag-uhan sa iyang kinabuhi ug sa kaugmaon sa iyang upat ka mga anak. In the heart of changing lives, ako si Brigada Justin Rose Pabi sa 93.1 Brigada News FM Davao, The Music and News Authority.